Lors d'une précédente émission, nous sommes allés à la rencontre de 4 personnes revenues de la mort. Un adolescent israélien ayant eu un arrêt cardiaque d'une dizaine de minutes et ayant suscité un grand intérêt sur Internet. Un rabbin franco-israélien ayant survécu à 2 jours d'apnée. Un praticien hospitalier victime d'une fibrillation ventriculaire et sauvé d'un arrêt cardiaque. Un accidenté de la route, revenu à la vie et ayant à nouveau frôlé la mort à plusieurs reprises. Pour réfléchir à ces phénomènes d'expérience de mort imminente et au passage de la vie à la mort, nous nous sommes penchés sur les sources juives qui abordent le thème de l'au-delà. Nous nous sommes adressés à un rabbin américain, doyen de la diaspora yeshiva de Jérusalem. Un rabbin israélien qui depuis 30 ans se consacre à l'étude de cas et phénomènes liés à l'au-delà. Un kabbaliste français vivant à Jérusalem. Un rabbin, chercheur en philosophie à l'université de Tel Aviv. Mais aussi un médecin responsable de la section des soins palliatifs à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Sur la base de textes de la Bible, du Talmud ou de la Kabbale, ils nous ont décrit la vie comme un passage, une traversée éphémère au terme de laquelle l'âme rejoint son Créateur et passe en jugement. Ce jugement divin détermine les prochaines étapes de l'âme, le Gan Eden, le Gehinam et le Gilgul. כשגוף ונשמה מחוברים ביחד, זה חיים. כאן אדם שהוא נקרא חי, זה גוף ונשמה ביחד, יש גוף, יש נשמה, וכשהם ביחד, זה נקרא חי. כשהנשמה עוזבת את הגוף, אז הגוף נופל, הנשמה ממשיכה למקום אחר, למימד אחר, לעולם אחר, יש לה מסע לעבור, ואלה החיים של אחר המוות, והם בעצם העיקר. חז"ל מגדירים את זה כהתקן עצמך בפרוזדור, לפני שתיכנס לטרקלין. העולם הזה הוא רק עולם של מעבר לעולם העיקרי. עכשיו בעולם הזה שהייתי, זה המקום שנקרא גן עדן תחתון, הביאו אותי לשם, ואז פתאום כאילו מראים לי כזה שער, ואני פתחו לי את השער הזה, שתי האנשים האלה, וראיתי אנשים לומדים תורה, וראיתי את האור הזה, וואו, זה משהו פשוט ענק, ענק, יפה, יפה, האור הזה שראית בהתחלה, זה עוד כלום מה באור הזה, כלום. ואתה רואה את האור, ואתה פשוט רוצה להישאר שם לתמיד, תמיד. אין לך, יענו, דברים כמו פה, יענו חומרים, וכל מיני דברים כאלה, זה הכל רוחני. וזה משהו טוב, משהו יפה, משהו הרגשה, הכל הרגשה זה הרגשה טובה. ואתה מבין שזה רק כניסה לגן עדן. והרגשתי שזה גם רק הכניסה, כן. היה גם את הבפנים וגם היה דרגות יותר גבוהות. כאילו זה הדרגה הכי נמוכה, זה נקרא גן עדן תחתון. הוויכוח הוא בין הראשונים, האם גן עדן וגיהינום זה איזשהו אזור גשמי, באיזשהו מקום בעולם הזה, שבו יחיו הצדיקים לעתיד לבוא, או שיש לזה רק משמעות רוחנית. כשאנחנו אומרים שהצדיקים יושבים בגן עדן, ועטרותיהם בראשם, זאת אומרת, יש להם כתר על הראש, והם יושבים ונהנים מזיו השכינה. השאלה היא, האם זה קורה באיזשהו מקום פה, בעולם הזה, או שיש לזה בעיקר משמעות רוחנית. אני אוהב יותר את ההסבר של הרמב"ם, שיש לזה משמעות רוחנית בלבד. הרמב"ם מסביר המקום הטוב הזה והתענוג של גן עדן זה נהנים מזיו השכינה, זאת אומרת יש הכרה הרבה יותר גבוהה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת אם בעולם הזה אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו לקלוט, לתפוס את הקדוש ברוך הוא, בעולם הבא אנחנו מבינים הרבה יותר. כל אחד לפי מה שהוא עשה בעולם הזה מגיע להישגים גבוהים יותר. אצל הרמב"ם יש לנו תחושה שמדובר בעיקר בהישגים אינטלקטואליים. אפשר להתווכח אפילו אם זה בדיוק מה שהרמב"ם חשב, אם ההישג הוא רק אינטלקטואלי, רק של הבנה, אם זה הישג פילוסופי, או שההישג הוא בלב, בתחושות, ברגשות הרוחניים. אבל שוב, זה ויכוח אחר. אבל בכל מקרה, ההבנה של מהו עולם הבא ומהו גן עדן, הכל יכול להיכנס לתוך מובן רוחני, או אינטלקטואלי, או ספיריטואלי.
ויכול להיות גם, זאת אומרת, יש אנשים שנותנים לזה משמעות גשמית. Mais remarquons tout de suite que dans les écrits de Maïmonide, on ne parle pas de Gan Eden, on parle de Gan Ve'eden. Très très intéressant. Il parle d'un jardin et d'une jouissance dans ce jardin. Les deux. L'hébreu doit se traduire comme Gan Ve'eden. Il le dit autant dans ses écrits légaux, halachiques, dans Mishneh Torah, dans les halachot sur la tchouva, que dans ses lettres, particulièrement celle qui s'appelle Igeret Triatametim, justement, où il parle de Gan Ve'eden. Donc très intéressant de remarquer cela. Donc on traduit en général cela par le paradis. The English word paradise comes from the Hebrew pardes, which literally means an orchard. Again, the metaphor of a garden. Again, why is it a garden? Because in a garden you have delicious fruits, orchard. But a person, after he's gone physically, can no longer produce fruit or delicious fruit because he's dead. You need a body for that. But again, the relatives who do mitzvot in his honor and his memory, so his garden continues to grow. So the fruit, the pardes, English word paradise, continues to accumulate, I think it's called in English, to the deceased soul. כאשר מעניקים לזה משמעות גשמית לגמרי, יש לזה סכנה. משום שככל שזה גשמי יותר, זה ממשי יותר עבור אנשים מסוימים, והסכנה של מרטיריות עולה ככל שאנשים מבינים שאחרי המוות, חשבון הבנק שלהם יהיה שמן יותר, והם יוכלו לנסוע ללאס וגאס. כן, זה עלוב מאוד אם דת מסוימת דוגלת בגמול ובתקווה של חיים מסוג כזה. Alors naturellement, ça dépend, comme je l'ai dit au départ, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui vont directement monter à leur place au Gan Eden, ou en passant même, disons, par une sorte de lieu qui va finir de faire briller leur âme, on pourrait dire entre guillemets. Ensuite, Gehinam a l'air d'être, en tout cas c'est comme cela qu'on comprend, c'est l'inverse. L'inverse, donc c'est une notion de sanction, une notion de peine définitive, qu'on traduit par la géhenne en bon français, ou en tout cas l'enfer. שמעתי צרחות איומות, פשוט אתם לא יכולים לתאר, אתם לא יכולים, והעבירות שאתם עושים, העבירות האלה זה מגיע לשם ואתם תלכו לשם, אתם תעשו עבירות, לא כדאי לכם, תאמינו לי. שמעתי אנשים צועקים, וואו, ככה, פשוט צועקים מלמטה, צרחות אדירות. ומה שאתה כאילו חושב, מה שהרגשתי באותו רגע זה, בגיהנום יש כמה מקומות, כאילו, זה מה שאני הבנתי שיש כמה מקומות, הבנתי גם מה מרגישים בכל מקום, כל מקום ומקום, הרגשה יותר ויותר גבוהה. עכשיו אתה מרגיש מה הרגשה של כל מקום ומקום, וזה משהו מפחיד. כי כל מקום שם זה מקום, משהו מפחיד מאוד. ואתה מרגיש את המקום הזה, אתה יודע איך מרגישים שם. אתה יודע איך קוראים למקומות האלה? כן, אני זוכר חלק. אתה זוכר משם? אני זוכר משם, כן, איך קראו לזה. אתה יכול להגיד מה שמות? אני זוכר מקום אחד שנקרא צלמוות. זה המקום לא טוב בכלל. אני זוכר מקום אחד שהיה נקרא בור, פשוט ראיתי כיתות כאלה, והכיתות פשוט יצא פשוט אש. לא יודע איך זה משהו מפחיד, וואי, לא יודע להסביר את זה במילים פה, באמת שאני לא יודע. מפחיד. מפחיד מאוד, כן. וכל השמות האלה, אתה יודע מזה שהיית שם? אני יודע מזה שהייתי שם. ואתה יודע את זה לבד? ואני יודע לבד, ואני גם ידעתי איזה אנשים יש שם, ואני ידעתי גם כמה זמן הם שם. ואני ידעתי מה ההרגשה של המקומות האלה, ידעתי איך זה מרגיש להיות שם, ידעתי את ההרגשה, וזה לא נעים בכלל. Ce lieu qu'on appellerait des bains de feu sont appelés Gehinam,
En fait, c'est un terme qui est né à la suite d'une histoire à Jérusalem, à l'époque des idolâtres qui avaient à leur tête un homme qui s'appelait Hinnom et qui avait une région près de la vieille ville de Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui. Et le mot « gué » en hébreu, c'est le jardin. Et dans cet endroit-là, qui appartenait le gué chez le Hinnom, le gué de Hinnom, dans le champ de Hinnom, il y avait des statues dont on mettait du feu au-dessous. Et cette idolâtrie consistait à ce que des gens emmènent leurs enfants en offrande. Et il y avait des musiciens qui faisaient beaucoup de musique pour pas qu'on entende les hurlements de l'enfant. Et on prenait l'enfant et on le posait sur les bras de la statue. C'était une idolâtrie terrible dont le chef de cette idolâtrie s'appelait Hinnom. Alors quand ensuite les sages ont voulu expliquer aux gens, dans un terme simple, que l'âme va subir des bains de feu, ils leur disaient, si vous faites attention, une âme qui risque d'être punie, risque de passer comme dans le gué chez le Hinnom. Et ça, c'est devenu le mot Gehinnom. Gehenna is not hell. That's a Christian concept. Judaism teaches something incredible. God creates this world. Who creates the afterlife? We do. The world is a stage. Before Shakespeare said it, King David said it in Psalm Olam Chesed Yibane. God built the world as a stage that people should do loving kindness for themselves. They're not doing God a favor. They're doing themselves a favor. Because after we die, what's waiting for us on the other side? We decide. The way we behave in this world, that's what's waiting for us on the other side. Person is a loving person, a chesed person, caring person, does good, then that's that goodness that he created, not God. He created that goodness that's waiting for him on the other side. But if a person was evil and wicked and selfish and cruel, then that's what's waiting on the other side. It's not a physical place. What we call Gehenna is the mental anguish that the soul will suffer, seeing how she wasted her time in this world. She could have accomplished so much good. And it's the busha, it's the cherpa. How do you say that in English? It's humiliation and the shame. When the soul comes face to face with the ultimate reality, with God himself, the ultimate truth. And the terrible shame that the neshama suffers. God doesn't make it suffer. We cause our own Gan Eden and Gehenna. The way we behave, we have to live with that for eternity. That's the worst, in quotations, hell. The conscience of the person, which is his soul, is haunted. And that's torture. We know mental anguish is worse than physical pain. But God didn't do that. That person did it to himself. לא עונש. אף פעם לא עונש. אני מסביר את זה כמו שמדברים לבן אדם מבוגר ומבין. לילדים מסבירים שזה עונש. זה לא עונש. זה תיקון. זה חסד שעושה איתך הקדוש ברוך הוא, שמתקן את האדם אם הוא מגיע לשם עם פגמים, הוא מגיע לשם עם עוונות, אז יש דברים שהגיהנם מתקן, ויש דברים שהגיהנם לא מתקן. ברגע שהגיהנם לא מתקן את זה, אז הנשמה תצטרך לחזור בגלגול על מנת לתקן את זה. En fait, il s'agit de la chance que donne un Dieu à des gens qui ont fait un mauvais parcours dans leur vie et qui pourraient être complètement anéantis, et leur donne une chance de se rattraper. Et c'est ça ce qui veut dire Mechaye Hametim, qui fait revivre les morts en les renvoyant dans un gilou, dans une réincarnation, et c'est ce qui va leur donner une chance de rattrapage. Donc normalement ils auraient dû être complètement condamnés, et il y a des cas quand même où Dieu a pitié et donne encore. Simplement les chances ne sont pas innombrables, ne sont pas infinies. Selon le Zohar, 3 jusqu'à 4 fois on donne une chance et après c'est trop tard. הגלגול הוא לא מגלת שעה, עולים יורדים. לא כולם חוזרים בגלגול.
יש כאלה שנשארים שם אחרי שהם עוברים גיהנם, יש כאלה שנכנסים ישר לגן עדן, כי אין מה לתקן, ויש כאלה שכן חוזרים בגלגול. דרך אגב, היום כולנו מגולגלים פעם שנייה, אולי אפילו פעם שלישית. יש גם גלגולים בצומח, יש גלגולים בדומם, יש גלגולים בבעלי חיים, ויש גלגולים בבני אדם. האדם יכול להתגלגל עד 3 פעמים. אחרי 3 פעמים, אם הוא תיקן, תיקן. אם הוא לא תיקן, הוא לא תיקן. אני יכול לתת דוגמה של מביא הרמה מפנו, רבי מנחם עזרא מפנו, הוא כתב ספר שנקרא גלגול נשמות. מי התגלגל במי ולמה? What business is God in? The recycling business. Or we would say the soul repair business. There's actually a verse in Job 33 where the verse says clearly that God will bring a person back 3 times to accomplish his mission. Everyone has a mission. Just like everyone has fingerprints that are unique, everyone has a mission that's unique. If he doesn't accomplish his mission and he's suffering mental anguish, God will have Rahmanis, mercy on the soul, and recycle him. Job 33 says 3 times to accomplish his mission. Alors, quand on dit qu'une âme revient et se réincarne, c'est pas exact. Ce n'est jamais la même personne qui revient. C'est qu'une étincelle de cette source d'âme qui va revenir dans un autre corps et qui va pouvoir aider ceux qui n'ont pas réussi dans leur vie antérieure. Mais c'est jamais une même personne qui revient. Et c'est ce qui va nous expliquer un nombre inimaginable de témoignages dans toutes les populations de la Terre, de gens qui connaissent des lieux dans lesquels ils n'ont jamais mis les pieds, qui se rappellent qui peuvent raconter une vie antérieure et ainsi de suite, parce que c'est très proche mais c'est jamais la même personne. On vient dans ce monde pour corriger parfois une chose. L'état ken corrigeait parfois un élément du neshama qui n'a pas pu trouver cette réparation-là dans le corps où elle était. Et parfois, ça prend beaucoup de temps pour qu'on arrive à corriger cette chose-là. C'est pourquoi on n'a pas le choix de faire toutes les mitzvot pour arriver à toucher le point pour lequel on est venu. Alors chacun doit penser qu'il est peut-être dans le corps qui est la dernière chance, réfléchir de les façons, faire le bon choix. C'est pas par rapport à cela, c'est pour comprendre le but de son existence. Et celui qui l'a compris et qui va dans le bon chemin, réalise sa vie et arrive au bonheur, à l'harmonie réelle. The mind is the soul, is eternal. That's right. The mind, which is the soul, lives on beyond death. For the eternity? For eternity. Because it's a part of... Because it's part of God himself. The Tzelem Elokim, Genesis 1, God put the image of God in every human being. What's the image of God? What's the image of God? That's a part of God. What is that? The godly soul. I'm not my body. That's just the spacesuit I wear to accomplish my mission on earth. But the real person, the godly soul, the mind, the Tzelem Elohim, that's part of God. So just like God is eternal, the human soul is eternal, part of God. Oui, l'âme est immortelle parce que l'âme est une partie divine qui se trouve dans chaque individu, pas seulement dans les individus. La partie divine est composée en prenant, je vous avais dit que chez l'homme, il y a à l'intérieur de lui le nefesh, le ruach, la neshama. Le nefesh est au niveau du foie, le ruach au niveau du cœur, la neshama au niveau de la tête, et autour de lui, au-dessus de lui, il y a 2 autres parties de l'âme qui s'appellent chaya et yechida. Le roi David en a fait allusion dans son psaume Balchi Nafshi Adonai, où le mot nefesh est mentionné 5 fois. C'est la première chose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que le nefesh lui-même se redécompose en un grand nombre de niveaux.
Donc il peut y avoir des personnes qui en fait ont ces 5 niveaux, mais qui ne sont qu'une petite partie de certains nefesh. Alors, la base de ces 5 niveaux du nefesh, dans le nefesh, il y a la force de ce qui unit les molécules, c'est-à-dire que même ce qu'on appelle la matière inerte, la pierre, la forme qui a tout ce qui est, toute la matière qui nous entoure, est tout simplement parce qu'il y a en elle ce nefesh, cette partie divine, qui donne cette forme à cela. Et si on retire cette partie divine, des montagnes entières pourraient devenir quelque chose de minuscule. En fait, c'est une constatation auxquelles sont arrivés les scientifiques. Et ça, le Arizal l'a déjà écrit il y a quelques siècles, en le prenant du Zohar. Dans les plantes, il y a 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le nefesh hamarkevet, ce qui unit les parcelles, les molécules. Il y a une deuxième partie d'âme qui fait pousser. Chez l'animal, il y a 3 niveaux. Nefesh hamarkevet, qui a la matière inerte, nefesh hatzomachat, qui a la plante, et nefesh achai, qui a l'animal. Au-dessus de cela, il y a le 4e niveau, qui est nefesh hamedaber. C'est ceux qui ont la force de la parole, et ça, c'est l'ensemble de tous les êtres humains sur la terre ont cela. Donc, ces 4 niveaux de nefesh ont cela. Donc, cette partie-là existera toujours. C'est la partie divine qui est en chacun, qui donne la vie. Et cette partie de vie ne disparaît jamais. Elle peut quitter un arbre, un animal, une pierre, un homme, mais elle est toujours présente et existante. Ben oui, c'est pour ça que nous sommes, que la Neshama qui est en nous est Chelek Elokam Imahal. C'est-à-dire qu'elle est une infinie partie de l'éternel, et cette infinie partie de l'éternel doit avoir un rôle révélateur du projet divin, et dans le rôle révélateur du projet divin, la capacité que nous avons à apporter la vie. Sachez que la vie, dans l'hébreu ésotérique, c'est-à-dire kabbalistique, se dit Kodesh. La sainteté, le sacré, si vous voulez, n'a d'autre sainteté ni consécration que par l'apport, l'insufflation de la vie. Nous devenons saints, nous sanctifions le Shabbat, c'est que nous insufflons une vie dans le Shabbat. Une vie autre que celle des autres jours, mais nous insufflons la vie. Alors voilà, je dis que l'homme, étant porteur de cette Neshama, Chelek Elokam Imahal, de cette infinie partie de la divinité, recèle en son sein la capacité de pouvoir insuffler la vie. Il est bien dommage d'ailleurs que les individus, se consacrant au seul avoir, au seul avenir, comme je disais précédemment, en oublient le sens obvi du devenir et de l'être, et donc insufflent beaucoup moins de vie, mais se contentent du plaisir momentané, alors que dans l'insufflation de la vie, il y a le plaisir de tout le temps et pas seulement d'un temps. כל אחד חי את החיים שלו כמו שהם מתאימים לו מבחינת האישיות. אבל החשיבות היא שהאדם מחפש באיזה מקום הוא יכול לתרום באופן המיוחד שלו. כן, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ככה אנחנו בוראים עולמות. ועולם הקטן שלנו. זה משום שיש לנו נשמה. משום שיש לנו נשמה שהיא לא רק נצחית, היא גם יוצרת. יש בה משהו דינמי שהאדם יוצר כמו שאומן יוצר. ואת זה אנחנו צריכים, לזה אנחנו צריכים לתת הרבה, גם מחשבה וגם הרבה מזון. לפרנס את הנשמה הזאת, לחפש, כל אדם צריך לחפש את הדרך שלו ואת המקום שבו הוא יכול לתרום. La créature disparaît, mais la création se poursuit. Comme dit le Maharal de Prague dans l'un de ses ouvrages, si le menuisier a fait cette table, le menuisier mourra, mais la table sera. Élie, le prêtre, a échoué. Naron, Shmuel, tout grand juge qu'il fut, a aussi échoué par les enfants qui furent les siens. Mais est-ce que l'éternité d'Israël s'est démentie au travers des échecs et des épreuves vécues par Israël? Non. Nous sommes encore et toujours là, parce que par-delà le menuisier,
la table est toujours aussi présente pour nous dire de continuer à écrire l'histoire. Lorsque l'homme quitte ce monde et qu'il est jugé, le jugement est au départ rempli de miséricorde. C'est-à-dire on ne va pas être méticuleux, on va laisser passer beaucoup de choses. Mais là, on va le mettre à un certain niveau. D'abord, s'il a des choses à payer, il les paiera, mais quand il rentrera au Gan Eden, il ira à un certain niveau. Et puis, comme tous les individus sur Terre, en général, les bonnes actions qu'ils ont faites continuent à porter des fruits. Par exemple, il a laissé des enfants qui vont continuer à appliquer les paroles de la Torah, ils vont en avoir une part, et donc on va les faire monter. À chaque fois qu'on fait monter le défunt, on va le rejuger sur des points sur lesquels on avait été coulant. Maintenant, on va être plus strict. C'est-à-dire la justice va aller en devenant de plus en plus une justice sans cadeau. So, al pi Kabbalah, every time the anniversary of a person's death, the soul is judged again. On the yard site, the soul is judged again. Even though a neshama can no longer do mitzvot or averot, but he left descendants, he left talmidim. So every yard site, God takes out his stick and says, let's see what your children are up to. Let's see what your talmidim are up to. What kind of influence were you? Positive or, God forbid, negative? Parce que chaque année, à cette date-là, il est jugé. Pour lui rajouter des mérites, ou que Dieu préserve celui qui aurait laissé des mauvaises conséquences dans ce monde, ce sera l'inverse, que Dieu préserve. Mais chaque année, c'est le jour de la date du décès que la personne est de nouveau jugée et qu'elle a besoin de mérites supplémentaires. Et c'est pour ça qu'on fait des brachot aux 7 jours, aux 30 jours, parce que à chaque fois qu'il va y avoir un jugement, ces bénédictions qui sont récitées sur des fruits, des gâteaux, de la boisson, vont aider l'âme à continuer à s'élever. Even though, according to the din, you only have to say Kaddish for parents up to 12 months, but the Kav HaChaim says, the Pi Kabbalah, a person should continue to say Kaddish for his parents as long as the children are alive. Because even though the year is up, every time you say Kaddish for the departed parent, it's like a soul food. It's giving the parents a credit. It's giving the parent a boost in Olam Haba. So people feel bad that they didn't honor their parents when they were alive, right? יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמה דיברה קרעותי וימיך מלכותי ויצמח וקנה ויקרב משיחך וחייכון וביומכון חי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Quel est le sens du Kaddish? Alors, dans le Pshat, le Kaddish aurait juste l'intention de sauver les gens de la souffrance de ce qu'on appelle le Guéhinam, l'enfer. La halakha qui pensait que le Kaddish est uniquement pour sortir quelqu'un de l'enfer, donc on ne doit pas supposer que quelqu'un ait passé plus qu'un an, c'est par rapport à... Mais selon la Kabbalah, où le Kaddish aide constamment l'élévation de l'âme, il n'y a pas de limite. Donc l'obligation est 1 an, et au-delà de cette année, celui qui veut continuer, c'est très bien. Mais personne ne pourra égaler les enfants dans le Kaddish. C'est-à-dire que même un petit-fils qui voudra pour son grand-père, il n'aura aucun problème à cela, à honorer la mémoire de ses aïeux. Et les descendants peuvent faire que du bien à tous leurs aïeux, mais en direct c'est les parents, et après c'est moins direct. הסיבה שגם מתפללים וגם פועלים בעולם הזה, היא מובנת בעיקר עבור המתים, אבל במשמעות קצת שונה ממה שחושבים. יש איזה משהו מאוד אנתרופוצנטרי, כאילו הכל תלוי בנו כבני אדם, ומה שאני עושה זה מה שיציל את אבא שלי. הראשונים מסבירים שאנחנו מתפללים, אומרים קדיש, עושים מצוות עבור המתים, זה בעיקר מדובר עבור צאצאים, עבור ילדים. מדוע? אם אבא שלי חינך אותי כמו שצריך, אז אני היום עושה מצוות.
ולכן הוא, יש לו נחת בעולם הבא, זאת אומרת, הפעולות שהוא עשה כאבא טוב ממשיכות הלאה בעולם הזה. זאת המשמעות של לומר קדיש, אנחנו מקדשים את השם, אנחנו מעריכים את הקדוש ברוך הוא, וזה מקרין על ההורים שלנו ועל הסבים והסבתות. זה לא פעולה תיאורית שאנחנו עושים פה וזה מתקן שם, אלא זה מראה שהחינוך של ההורים היה חינוך טוב. Dans la Kabbalah, c'est inexact. La Kabbalah, c'est le Kaddish fait monter. Alors, si la personne, elle est dans le Guinam, elle l'a fait monter, mais c'est le Gan Eden, elle l'aide aussi à monter. C'est-à-dire que c'est deux, donc le défunt, quoi qu'il en soit, quelle que soit sa situation, il a toujours besoin que les vivants agissent pour lui. הגמרא בתענית אומרת שבזמן תעניות הולכים להשתטח על הקברות, ויש שני פירושים. פירוש אחד כדי לבקש שבזכותם הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ופירוש שני כדי שנזכור את יום המיטה. בכלל לא לבקר את המתים, אלא כדי שאנחנו נזכור את יום המיטה, אבל תמיד מזכירים הפוסקים, צריך להיזהר, לא להתפלל אל המתים. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. בזכות המתים אנחנו מבקשים שקדוש ברוך הוא יעלה את נשמותיהם, אבל אנחנו לא מתפללים אל המתים. צריך תמיד להיזהר, כמו שאמרת, מעבר מזיכרון המת לבין עבודה זרה. זה באמת מסוכן. זה המעבר ממנהג שעוסק בזיכרון למנהג שעוסק בעבודה אל משהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא יכול להיות מאוד מאוד מהיר. זה לא משנה אם מדובר בצדיק, צדיק עצום, כן, בתורה אנחנו רואים שמשה רבנו, מקום קבורתו לא נודע. אנחנו לא יודעים איפה משה רבנו קבור, כדי שלא יעבדו את משה רבנו. כמה שאדם צדיק יותר, אז הוא הופך להיות בעצמו מדיום של עבודה, וזה מאוד מסוכן. De la même manière, il ne peut pas y avoir de culte de la mort. Le Rambam ne voit aucune obligation d'aller au cimetière, ni au jour dit, ni dans le temps où le vivant se recueille sur la mémoire de celui qui fut. Mais il faut comprendre que, comme je le dis à mes élèves, il faudrait peut-être plus se lamenter le jour de la naissance que le jour de la mort où il faudrait rire. Parce que le jour de la naissance, nous ne savons pas ce qui sera, alors qu'au jour de la mort, après avoir bien vécu, il faut rire et se réjouir de ce que le défunt a eu la possibilité de pouvoir vivre pleinement et entièrement. Donc vous voyez, là il y a une approche de la vie et de la mort qui n'est pas un culte, mais qui est une reconnaissance, par connaissance probante, de ce que doit représenter la vie et de ce que représente la mort. Elle est une douleur au singulier, mais elle est une joie au pluriel de l'existence. On ne sait pas. Personne ne sait comment est le jugement divin. Personne ne peut nous raconter quoi que ce soit, parce que personne dans ce cas-là, qui est arrivé à une telle étape, on ne laisse revenir. אמרו לי גם אחרי זה שאם אתה למעלה יותר משלוש שעות, אני לא יכול לחזור למטה. ואני הרגשתי שהייתי למעלה שנים, אבל אמרו לי שאני אפילו לא כמה דקות הייתי שם. ובעצם נכון, אחרי שחזרתי למטה, זה היה רק רבע שעה. ואמרו לי שם למעלה שאחרי 3 שעות אתה כבר לא יכול לחזור למטה. Je crois que tout un chacun sait qu'il est dans ce monde de passage. Mais étant donné que tous les jours, de quelqu'un qui vit 70 ans, 80 ans, 120 ans, pendant 120 ans, il sait tous les jours. Donc quand on sait quelque chose tous les jours, on finit par l'oublier. Mais quand il s'est passé un événement comme celui qui m'est arrivé, mais qui arrive à d'autres gens également, alors on ne peut plus l'oublier. Tous les matins, tous les gens disent Modéani. Tous les matins, tous les gens disent dans le Retsé, Modi Manachnoulach. On remercie Dieu. Mais c'est presque le quotidien. Quand le soir je dors et je sais que je rends mon âme à Dieu,
j'ai toujours pris la précaution, quelques instants avant, de prendre un rendez-vous pour le lendemain matin. Je crois que c'est ce qu'on a fait, toi et moi. On a pris un rendez-vous parce qu'on sait que la vie continue. Mais c'est plus la même chose quand on a eu un événement pareil. C'est plus la même chose du tout. C'est fini, c'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire, quand on sait qu'il est arrivé quelque chose de très grand, très profond, on le pense différemment. Il y a une forme de sérieux qui s'installe dans la Neshama et on ne réagit plus de la même manière. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'il nous est arrivé un événement fort, tout simplement. Je sais que j'ai failli mourir plusieurs fois. J'ai essayé d'en tirer une certaine philosophie, de profiter de l'instant présent. Pendant pratiquement une quarantaine d'années, je n'ai jamais eu peur de la mort, sauf depuis que je suis approché de la soixantaine. Mais pour moi, la mort faisait partie de la vie et c'était justement un passage très court, une étape. Mais attention, il faut être prudent, hein, il ne faut pas le prendre sous forme d'orgueil. Je dis que quand Dieu donne un tel cadeau, il ne le donne pas en vain. Et quand il donne un cadeau aussi important qu'une deuxième vie, et qu'on sent qu'on a quelque chose à faire, on se dit, alors il va nous permettre d'accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a laissé en vie. C'est évident. Ça veut dire, je suis là, je n'aurais pas dû être là. Depuis 99, depuis Simchat Torah d'il y a 17 ans, n'est-ce pas? Je n'aurais plus dû être là, je suis là, j'ai une œuvre à accomplir. Une partie, elle a été accomplie, je continue à accomplir actuellement un très gros projet. Je pense que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, mais je me dis, bon, je sais que Dieu m'a protégé et j'espère et je souhaite qu'il continue de me protéger. Oui, mais ça ne va pas durer tout le temps. Vous avez conscience. Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je vous dis depuis 2 ans, je ne sais pas pourquoi, mais j'y pense même trop souvent. La mort n'est pas une fin, c'est évident. Simplement, il faut savoir que la personne qui a eu une mort clinique et qui est revenue, vers quel lieu est montée son âme? Ben, disons que moi, je n'ai pas vu de lumière. Par contre, lorsque je me suis réveillé, et lorsqu'au fil des mois, j'ai repris vie, mon expérience de mort m'a permis d'entrevoir une lumière qui m'éclairait de plus en plus. Et qui, parce qu'elle m'éclairait de plus en plus, elle me permettait d'éclairer de plus en plus ceux qui allaient être autour de moi. Je ne sais pas si véritablement il n'y a pas dans cela une explication, je veux dire, par rapport à ceux qui veulent exprimer la volonté de toujours voir, entrevoir une lumière transcendantale. Il m'est difficile de me projeter dans un monde tiers, comme si ce monde voulu, créé par l'Éternel, n'était pas capable de vouloir nous faire entendre qu'il recelait en son sein la lumière du devenir. Et je crois que vouloir nous projeter dans une lumière transcendante, c'est vouloir, d'une certaine manière, nous dédouaner de l'incapacité que nous avons à révéler la lumière de l'ici et du présent. But this always existed. Now it's being publicized. The question is, why now? Well, the Zohar already predicted 2,000 years ago that right before the Mashiach comes, there'll be an information explosion. A coincidence that all of these high-tech World Wide Web and Internet, why now, not 100 years ago? So the Zohar HaKodesh 2,000 years ago predicted that right before Mashiach comes, God is putting all the pieces of the puzzle in place with this information explosion.
and all these scientific wonders to get the world ready for the Messianic age. Mashiach is going to teach and educate all of mankind. How will he do it? World Wide Web. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, והוא כמובן רוצה שכולם יגיעו לעיקר ולתכלית. אז הוא נותן היום יותר סימנים, כי פעם באמת שאלו, מי חזר משם? יש מישהו שחזר משם ויכול להעיד שבאמת יש שכר ויש עונש? אתה יודע מה, אני מוכן להניח תפילין, אני מוכן לשמור מצוות, אבל מאיפה אני יודע שאני לא מבזבז את הזמן, שאני משקיע על כלום? אז אני הולך תפילין, אז מה? אז אני אותו בן אדם, אז מה? אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אתם רוצים לראות מי שחזר משם? אז בבקשה. אבל היום שאתם רוצים לדעת, ושאני הולך לסגור את העולם, אז אני אתן לכם עוד את ההזדמנות שלא תפסידו, ושלא תגידו, לא אמרו לי או לא ידעתי. אני אביא לכם את זה עכשיו בכמויות, שכל העולם ידע. אז פעם שמענו, אמרנו על זה, 4 דקות מת, 10 דקות מת וחזר לחיים. היום אנשים מתים שעות, עושים שישי שבת וחוזרים, סוף שבוע, וחוזרים בחזרה, ומספרים את זה מול מצלמות, ומול עיתונאים, ובתקשורת, באינטרנט. כן, יש דבר כזה, חיים של אחר המוות. היינו שם, חזרנו, וזה נכון. הרוב חוזרים בתשובה. יש כאלה שלא, אבל לבחירה שלהם. תמיד זה בחירה. Dans notre époque, on peut rencontrer énormément de gens qui ont eu des morts cliniques qui sont revenus. Mais où sont-ils allés pendant ce moment-là? Ils sont peut-être allés juste à l'étage au-dessus, c'est-à-dire dans le monde de la Asiya. Il y a 4 niveaux différents. Le niveau le plus bas s'appelle le monde de la Asiya dans lequel nous vivons et qui est un monde en fait de mensonges, qui est un mélange total de vrai et de faux, mais c'est en grande partie faux. Et donc, celui dont l'âme ne va pas plus haut que le monde de la Asiya, il ne pourra voir que des films qui sont mensongères et sur lesquels il ne faut surtout pas s'appuyer, c'est faux. Donc, tout ce qu'ils peuvent raconter, qu'ils ont vu, tribunal, toutes les formes de vision qu'ils ont pu avoir, peuvent être en grande partie mensongères et ne veulent absolument rien dire. Et on ne doit nullement faire cas de cela. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre en garde les gens, qu'ils arrêtent de croire à tout celui qui aurait même des visions ou n'importe quoi que ce soit, qui ne peut être que des visions qui lui sont transmises par justement des êtres, des créations du monde de la Asiya qui sont pleines de mensonges. Oui, je crois qu'en fin de compte, tout être humain a une vie. Cette vie, elle nous passe très souvent entre les doigts. On oublie d'où on vient, on oublie où on va, on oublie qui on est. Qui on est dans le sens où, en descendant de Dieu, puisqu'on est des descendants de Dieu, on est une partie Chelek Eloha Mimal, une partie divine, notre Neshama, je parle bien sûr, et donc qui s'est concrétisé dans notre corps. Alors je dis que quand on fait tout ça, alors pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas besoin d'avoir ce genre d'expérience pour s'accrocher à Dieu. Et tous les soirs, en allant se coucher, on sait qu'on va rendre l'âme à Dieu, même si au plus profond de nous-mêmes, on se dit demain matin, je vais prendre un rendez-vous parce que tout continuera. Le lendemain matin, quand on se réveille, on sait que Dieu nous a donné un jour supplémentaire de vie, à nous d'en tirer le maximum de profit de ce jour de vie supplémentaire. הילודים למות והמתים לחיות. ככה כתוב פרקי אבות. מי שנולד סופו למות, ומי שמת מתחיל לחיות.